Whatever statement made by main MLA on alcohol was with good intentions. We have seen people being addicted to alcohol. I have seen people losing their lives due to alcoholism. Goa being a tourist destination, we cannot ban alcohol, but we can take some measures for the sake of our locals. Sankalp Amunkar. जे आमदारान म्हटल्या पळय ते एक बऱ्या मनानसून म्हटला, कित्याक आयज खूब जाण लोक आमी पळयता कितें अल्कोहोला भितर एडिक्ट जाल्लेले आसा. हांवेंनूय तो 0 वरान मांडलेलो प्रश्न, कितें 0 वरान असो मांडलेलो कितें आमकां डिमांडा भितर कितें एक आमचें जें अल्कोहोल, कितें हांवें पळयलां म्हाजे फ्रेंड सर्कल खूब जाण तेजे भितर अल्कोहोलाचे भितर पडून तेंच्यांनी आपलो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. सो तेजे लागून आमकां एक तरी खंय तरी एक अशें प्लेस जावं कितें बाबा हे अल्कोहोलान खंय तरी तांकां ट्रिटमेंट मेळचें. पण आयज आमची गोवा ही टुरिस्टीक स्टेट आनी गोंयांत खुबशे लोक येता एक आपले एंटरटेनमेंट करपाक, एन्जॉयमेंटाक फॅमिलीक घेवन येता. सो हे टुरिस्ट स्टेटाक लागून सोरो म्हणटा तो बॅन जावंक शकना, बट वेअर वी कॅन कंट्रोल आमच्या लोकल्सांक लागून. सो हे लोकल्सांक लागून जे म्हणपाचें आसलेलें कितें एक बऱ्या मनानसून ताणें म्हटलें कितें जे लोकांक त्रास जाता, जे फॅमिली सोराक लागून खुबशी फॅमिली पिड्ड्यार जालेली आसा, तशें जावचें न्हू म्हणून तसो तेजो व्हीव आसता. सोरो बंद जाली, इलेक्शना कडेन त्रास जावपा ना. इलेक्शनाकूच न्हू, गोवा इज अ टुरिजम प्लेस, सो हे सगळेच कडेन आमकां प्रॉब्लम आसा. सो तसो बॅन करून म्हाका दिसना इट इज पॉसिबल. सोल्युशन बॅन करून हो सोल्युशन, कित्याक सगळ्या स्टेटींनी पळयता आमी हे आसात आनी हे आमचे भितर चलता ते, बट तेजे जे इंटेंशन आसलें इज व्हेरी गूड. हांव मान्य करता कित्याक आमी पळयलां आमची लागची खुबशी फॅमिलीक त्रास जाता, खुबशी बायलांकूय दिसता कित्याक बाबा तेंची फॅमिली पिड्डी जाता कित्याक तेंचे फॅमिली मेंबर जे सोऱ्या भितर इनवॉल्व आसल्या कारणान. सो खंय तरी हो तेजें इंटेंशन वॉज गूड, बट खंय तरी आमकां ते लोकल्सांक लागून तेजो त्रास जावचो न्हू म्हणून म्हाका दिसता ते सगळ्याच्या खंयचे मोस्ट डेंजरस सोरो, गॅमलिंग ओ ड्रग्स, ऑल आर डेंजरस. सो तेजेर गॅमलिंगूय बॅन करूंक जाय. तेजेर डिस्कशन जालां. गॅमलिंग, ऑनलायन गॅमलिंग जे आसा पळय, जे आमचे यूथ स्पेशली तेका एडिक्ट जाता पळय, ते जावचें न्हू. कित्याक हांवेंनूय तो प्रश्न मांडलेलो आसलो. ऑनलायन गॅमलिंग आयज आमी पळयता स्टुडंट्स ती रम्मी गेम बीन ऑनलायन जी आसा पळय ती खंय तरी बॅन करपाची गरज आसा. थँक्यू.